We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gift, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. How's everybody doing today? ¿Cómo están todos hoy? I hope everybody is blessed. Espero que estén bendecidos todos. It's Good Friday. Es el viernes bueno, Yeah. Santo. At least that's what they say, right? así lo llaman, ¿no? So we definitely thank God for the Lamb of God. Sí, definitivamente le agradecemos a Dios por el Cordero de Dios. In reality, like I said, here in America, they call it Easter. En realidad aquí en América le llaman Pascua. Is that how you say Easter? Pascua? Yes. Yeah, right? Easter, right? But it's actually Passover. Pero en realidad es It is Pascua. That's what Passover Pascua, is. It's yeah. Pascua. Just that in English, like I said, translation kind of gets lost because Easter and Pascua are two different things. en inglés la traducción no refleja Pascua, refleja otra cosa. But in reality, it's the Passover feast. Pero en realidad es la Pascua, es It's when God liberated. It's a commemoration of when God liberated the people of Israel from Egypt. Es una conmemoración de cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. And one of the commandments was that they were to sacrifice a lamb. Y uno de los mandamientos fue que iban a sacrificar un cordero. And the blood of that lamb was going to be put on the post of the doors. Y la sangre de ese cordero sería puesta en la puerta, en las entradas de las puertas. And the angel of death was going to pass over every house that had the blood of the lamb. Y el ángel de la muerte no iba a entrar a las casas que tuvieran la sangre del cordero. So that was symbolism for the true Passover. Y por eso era el simbolismo de la verdadera Pascua. Where Jesus is now the Lamb of God. Donde Jesús ahora es el Cordero de Dios. And today is like the 24-hour period from where Jesus was betrayed in Gethsemane. Y hoy es el periodo de 24 horas desde que Jesús fue traicionado en el Getsemaní. And then he goes through 6 different trials where they find him guilty even though he was innocent. Y pasa 6 diferentes tribunales donde lo encuentran culpable aunque fue inocente. And then he was crucified. Y luego fue crucificado. And by being crucified, he became the Lamb of God. Y al ser crucificado se convirtió en el Cordero de Dios. And when his blood was shed, Y cuando su sangre se derramó, just like the people of Israel were free from the hands of Pharaoh, así como el pueblo de Israel se liberó de las manos del faraón, now with his blood, ahora con su sangre, we are free from sin. nosotros somos libres del pecado. We are free from death. Somos libres de la muerte. We are free from Somos punishment. libres del castigo. So it is a Good Friday after Entonces all. sí es un Viernes Santo. So even though he died today, So, aunque él murió un viernes, it says that 3 days later, dice que 3 días después then he was resurrected. fue resucitado. So even though today might seem like a bad day, So, aunque hoy se vea como un día malo, quizás porque él murió, because he died, Sunday is coming. el domingo vendrá. And Sunday is the Sunday of glory, Y el right? domingo es el domingo de gloria, ¿verdad? Where the resurrected Christ Donde now el- shows himself alive once again. Donde el Cristo resucitado se muestra vivo una vez más. Amen. So, Amen. so we thank God once again for the Lamb of God. Por eso una vez más agradecemos a Dios por su Cordero. Without that sacrifice, Porque sin ese sacrificio, none of us would have been able to make it. ninguno de nosotros hubiéramos estado acá. So we honor you, God. Así que te honramos, Dios. So let us pray and let us get going this afternoon. Por eso oremos para continuar esta tarde. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you for today. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos hoy.
We want to thank you for your Son, Gracias por tu Hijo, your only begotten Son, tu único Hijo, the one that you unigénito, sent into the world el que tú enviases al mundo to take the punishment for our sins, a tomar el castigo por nuestros pecados, the one who took our place el que tomó nuestro lugar and made us righteous before you. y nos hizo justo ante tus ojos. So we just thank you, Father, today Por eso te agradecemos hoy, Padre, for Jesus por Christ. Jesucristo. Now, Holy Spirit, Ahora, Espíritu Santo, we pray oramos that you start opening up our minds and our hearts. que abras nuestra mente y corazones, Give us revelation. nos des revelación, Give us understanding. nos des And entendimiento give us wisdom y nos des sabiduría, so that we can apply every word that we receive. para así poder aplicar cada palabra que recibimos. Prepare our hearts, Prepara nuestro our corazón, minds, nuestra mente, our soil, nuestra alma, so that the seed of your word para que la semilla de tu palabra can land in a fertile place caiga en una tierra fértil, and it can produce 30, 60, and up to 100% produzca 30, 60 y hasta 100% of what was sown into it. de lo que fue sembrado en ella. In the name of Jesus, En el nombre de we Jesús pray. oramos. Amen. Amén. Amen. Let's give God a round of Un applause. aplauso al Let's, Señor. come on, let's give God a round Vamos, of un applause. aplauso de It's verdad al like, Señor. let's worship Him tonight. Adoremos al Señor esta tarde. There is so much to say today. Hay tanto que decir hoy. Like I said, today is Passover, Como dije anteriormente, es Pascua and we definitely want to honor God. y definitivamente queremos honrar a Dios. How do I want to say this? ¿Cómo lo quiero decir? He paid a heavy price for our freedom. Él pagó un precio alto por nuestra libertad. So let's be free indeed. Así que seamos libres en verdad. There's nothing worse for somebody to pay for something, No hay nada peor que alguien que paga por algo and then the recipient of that gift can't enjoy y it. el que recibe ese regalo no lo puede disfrutar. And there are many people that have been recipients of this gift, Y hay muchas personas que recibieron este regalo but they can't enjoy true y freedom. no pueden disfrutar la verdadera libertad. You know, they're still oppressed. Aún están en opresión, They still have anxiety. aún tienen They ansiedad, still have worry. aún tienen They're preocupaciones, still dealing with situations that they shouldn't be dealing aún with. lidian con situaciones en las cuales no deberían estar lidiando. So what Jesus did, Y lo que Jesús hizo it hasn't taken a full fulfillment in their life no yet. se ha completado completamente en su vida aún. But the desire of the Father Pero el deseo del Padre is that the sacrifice of Christ es que el sacrificio de Cristo is sufficient sea suficiente so that we can be free, para que seamos so libres that we're no longer slaves y ya no seamos to esclavos sin. al pecado. Amen. Amén. So I pray that as we continue with kingdom mentorship, Yo oro que mientras continuemos con la mentoría de reino, like I tell my wife this all the time, esto se lo digo a mi esposa todo el tiempo, we try to stay focused on our assignment tratamos de enfocarnos en nuestra asignación and what God sent us to do, y lo que Dios nos mandó a hacer, to preach the message of the kingdom to every living creature, a predicar el mensaje del reino a cada criatura viva so they can truly be free. y que en verdad sean libres, Because that's the desire of the Father. porque ese es el deseo del Padre. We don't necessarily, it's not that we don't observe it, No es que no lo observamos, but we're on assignment. pero estamos en asignación. And the assignment is don't be distracted by the culture of the world. Y la asignación es no te distraigas con la cultura del mundo. That's a tough one. Y es difícil. Because, like I said, even though we are celebrating something that happened, Porque aunque celebramos algo que pasó, He's no longer there. Él ya no está ahí. He is seated at the right hand of the Él está Father. sentado a la diestra del And Padre He is waiting for the fulfillment y está esperando el cumplimiento of this message to go across the entire world, de este mensaje y que llegue por todo el mundo and for there to be the completion of all the Gentiles, y que así todos los gentiles también entren because there's a specific number of Gentiles porque hay un número específico de gentiles that are going to enter into the kingdom, que van a entrar al reino and then it's going to be shut down to the y luego Gentiles, se cerrará a los gentiles and then God is going to focus back just on Israel y de ahí Dios se enfocará nuevamente con Israel, with all the Jewish people, His people. con todo su pueblo, los So now is our judíos. time. Ahora es nuestro tiempo. But when the fulfillment of all the Gentiles is full, Pero cuando esta misión con los gentiles se complete,
then there's no more chance for the Gentiles. ya We're no hay done. más oportunidades para los gentiles. So we can't be distracted by culture. Por eso no nos puede distraer la cultura. We can't be distracted by religious celebrations. Las sometimes. las celebraciones religiosas no nos pueden distraer. We have to stay focused. Tenemos que enfocarnos. Amen. Amén. So I titled today's topic El tema de hoy le puse como título "The Sacrifice of Following Jesus." el sacrificio de seguir a Jesús. And I hope that I can deliver. Y espero que lo pueda And entregar. I always pray to the Holy Spirit that He gives me wisdom and understanding so Siem- that I can give it. Siempre le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría y entendimiento para darlo. We were talking about Jesus entering Capernaum, Porque hablábamos de Jesús entrando a Capernaum. and He basically cast out a demon out of a man that was demon possessed, Y él así echó fuera un demonio de una or persona que gave him a estaba word of healing. o le dio una palabra de sanidad A demonized man. a un hombre demonizado. So it was a very interesting message last week. So go back and listen to it. La semana pasada fue un mensaje interesante, así que regrese y escúchalo. But now after he freed this demonized man, Y ahora, ya que ha liberado a este hombre demonizado, he continues walking through Capernaum. continúa yendo por Capernaum. And we're going to pick it up here in Matthew 8, verse 18. Y aquí en Mateo 8:18 es donde vamos a continuar. And it says, at the sight of large crowds gathering around him, Porque dice, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, Jesus gave orders to his disciples to get ready to sail back over to the other side of the lake. Jesús dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Just then, a religious scholar approached him and said, Y ahí uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, "Teacher, I'll follow you wherever you go." Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. And then 20 is the verse where we're going to kind of break it down. Y en el versículo 20 es donde vamos a expandernos. And it says, Jesus replied, Dice, Jesús respondió, "Foxes have dens, los zorros tienen cuevas birds have nests, y los pájaros tienen nidos, but the Son of Man has no true home in this world." pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. And other versions say that. ¿Qué es lo que dice otras It says the versiones? Son of Man does not have a place to lay his head. Que el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. And I want to start breaking it down because here we have a religious scholar, Y ahí me quiero enfocar porque tenemos a un maestro de la ley and he wants to be a follower of Christ. que quiere seguir a Jesús. He says, "Teacher, I'll follow you wherever you go." Dice, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. And it's interesting to me that when we come into the knowledge of Christ, Y me interesa ver que cuando entramos al conocimiento de Cristo, that's exactly what we tell Christ. es exactamente lo que le decimos a Cristo. We hear him, Lo we escuchamos, hear a message, escuchamos it mensajes, impacts nos us, impacta, and then we tell him something that we don't even understand the implication. y así le decimos algo de lo cual no entendemos la implicación. And it says, "We'll follow you wherever you go." Dice, te seguiré donde quiera que vayas. I think that all of us have said that to Jesus at some point. Creo que en algún momento todos hemos dicho eso a Jesús. Jesus, Jesús, wherever you go, donde quiera que I will vayas, go. yo iré. without us understanding the sacrifice Sin entender en verdad el sacrificio that it's going to take for us to follow que him. tomará para nosotros seguirle. That's why Jesus replied to him, Por eso Jesús le respondió, "Foxes have dens, los zorros tienen cuevas birds have nests, y los pájaros tienen but the nidos, Son of Man doesn't have a place to rest his head." pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar para recostar su cabeza. So God was referenced, or Jesus was referenced as foxes, Entonces Jesús estaba referenciando los zorros, the birds, los pájaros, and they have symbolic meaning in Scripture. porque en la escritura tienen un significado simbólico. The symbolic meaning of foxes, let me go back to my notes here. El significado de los zorros, Because o simbólico de los zorros, I want to be able to break this down. se los voy a explicar. Where are you? It says that foxes are cunning, Dice que los zorros son inteligentes, deceptive, deceptivos and they're also destructive. y también destructivos. Foxes are often associated with slyness. Los zorros usualmente son asociados con
ser listos. listos, astutos, Astutos, yeah, slyness, craftiness. que son Craftiness. Somebody help us here. Like creative craftiness, is that what it? que se rebuscan, diría. Yeah, because se rebuscan, right? Yeah. So it says that what is this? Ingeniosos, yeah. Yeah, craftiness, meaning that they're smart people. Que son inteligentes, animales inteligentes. You know, but it's not necessarily a positive thing that Pero, Jesus is talking pero about. no necesariamente en una forma positiva. Because it's saying that this type of people, because like I said, it's basically he is describing a type of person. Porque básicamente está describiendo un tipo de persona. So it's saying the foxes have dens. Dice que los zorros tienen cuevas. The people that are cunning, Las personas que son astutas, deceptive, deceptivas, destructive, destructivas, slyness, what did I say? Astutos, astutos, right? Crafty. ingenuos. Those type of people, they have a place in this world. Esas personas tienen un lugar en este mundo. Listen to it. Listen, I want us to understand this. Because it's saying, he said, I'm going to follow you everywhere that you go. Él dijo, yo te seguiré donde sea que vayas. I want to follow you. Yo te quiero seguir. But he does not understand the implication that it takes to follow Jesus. Pero no entiende la implicación de lo que toma seguir a It Jesús. says foxes have dens Dice, los zorros tienen cuevas in this world. en este mundo. The people that are crafty, Las personas astutas, the people that are sly, los que son astutos the people that are deceitful, y los que son engañosos, they have a place in the world. ellos tienen un lugar en el mundo. Birds have nests. Los pájaros tienen sus nidos. Birds also have there's man, what's the word I want to use? The symbolism. Los pájaros en la Biblia también hay un simbolismo. There's a positive symbolism, Hay un simbolismo but there's also a positivo negative y symbolism to birds. y uno negativo también. And when the Bible talks about birds, Y cuando la Biblia habla sobre los pájaros, it's either talking about demons o habla de demonios, or it's talking about Satan. o habla de Satanás. So it's saying that the birds have nests Eso dice que los pájaros tienen nidos in this world. en este mundo. But it says the Son of Man Pero dice, el Hijo del Hombre does not have a place no tiene ni siquiera un lugar where to lay his head. donde descansar su cabeza. Now, Jesus was not referring to a place to sleep. Jesús no se estaba refiriendo a un lugar donde dormir, He was referring, because head porque la cabeza is a reference to leadership es or headship. una referencia al liderazgo or, o or liderazgo. headship, yeah, liderazgo. It's the same thing. Headship, leadership, right? So, because there wasn't a place for his head Porque in the world. no había un lugar para su cabeza en el mundo. There was a place for the foxes. Había un lugar para los zorros, There was a place for the birds. un lugar para los pájaros, But there wasn't a place for his head. pero no había un lugar para su cabeza. Why? ¿Por qué? Because there still wasn't a body. Porque no había un cuerpo. Okay. This is where we need revelation and this is where we need understanding. Para eso necesitamos revelación y entendimiento. Because who is the body? Porque ¿quién es el cuerpo? The church was not established. La iglesia aún no había sido establecida. This person wanted to follow him, Esta persona quería seguirle, but he wasn't part of the body. pero no era parte del cuerpo. The body hadn't been established. El cuerpo no había sido The establecido. church hadn't been La established. iglesia no había sido establecida. So he's saying that even though I am the head, So él dice, aunque yo sea la cabeza, I don't have a body. no tengo un cuerpo. Where to put my head? ¿Dónde poner mi cabeza? Because the head Porque la cabeza is what gives es commands lo que manda the entire body. al cuerpo entero. So he needed a body Él necesitaba un cuerpo where he can put his head. donde poner su cabeza. So he was going. Now let's try to understand this Ahora entendamos esto, from the concept of where Jesus is coming from. de este concepto donde Jesús estaba hablando. Jesus replied, Jesús le respondió, foxes have dens. los zorros tienen cuevas, People that are crafty and deceitful have a place. los astutos y engañosos tienen un lugar. The people that are sly, Los astutos, cunning, astutos. yeah, that's what I'm saying. The translation from English to Spanish, there's like all these Hay words más palabras en inglés que en español para describir that eso mismo. describes this type of people. Este tipo de personas.
Even as a matter of fact, the Bible says that it's not the big things, De right? hecho, la Biblia dice que no son las cosas grandes, But it's the small sino foxes. que los zorros pequeños. When he talked about foxes, Cuando está hablando de los zorros, he was also talking about King Herod. estaba hablando también de Herodes, el rey He said, "Go Herodes. tell that fox." Dice, dile a ese zorro, Right? Because a fox is a symbolism of a characteristic. porque el zorro simboliza una característica. So it's saying, you want to follow me, Dice, tú me quieres seguir, but I'm not a fox. pero yo no soy un zorro. Do you understand what you need to give up? ¿Entiendes lo que debes dejar? I know you're a teacher of the law, Sé que eres un maestro de la ley, but you need to stop being a fox. pero debes dejar de ser un zorro. Are you willing to stop being a fox? ¿Estás dispuesto a dejar de ser un zorro? To try to be deceitful, De ser engañoso, to be sly, de ser astuto, to try to be crafty to get everything that you want. de hacer lo que sea para obtener lo que necesites. Because foxes have dens. Porque los zorros tienen cuevas, They have a place. tienen un lugar. A den is not only the house of the fox, Una cueva no solo es donde vive el zorro, but it's their place of operation. sino que ahí operan. It's like, you want to follow me, Dice, me quieres seguir, but do you understand that I'm not a fox? pero entienden que yo no soy un zorro, That I'm not crafty? que yo no soy malicioso That I'm not trying to trick people? y no estoy tratando de engañar a las personas, That I'm not trying to be sly? ser malicioso. I'm a different type of person. Soy una persona diferente. Do you understand the sacrifice that you're going to go through to follow me? ¿Entiendes el sacrificio por el cual debes pasar para seguirme? Foxes, Los zorros, like I say, when he talked about Herod, he said, tell that fox. como dije, cuando habló de Herodes, dijo, dile al zorro, Where did that fox live? ¿dónde vivía ese zorro? He lived in a En un palace palacio full of pleasures. lleno de placeres. Do you understand that you need to give that up? ¿Entiendes que debes abandonar eso? If you want to follow me, Si me quieres seguir, you can't live in luxury. no puedes vivir en lujos, You can't live in pleasures. no puedes vivir en placer, Because those little things, porque esas cosas pequeñas, those little foxes, esos zorros pequeños, is what ruins the entire leaven, es lo que arruina todo el campo, la levadura. levadura. It's the small stuff. Es algo pequeño. In marriages, En los matrimonios it's the small things that cause conflict. son las cosas pequeñas que causan conflicto. It's not the big things. No es lo grande. And anywhere that you go, Y donde sea que vayas, whether it's church, ya sea en la iglesia, work, en el trabajo, personal relationships, relaciones personales, it's the small foxes, son los zorros pequeños, the small little things. las cosas pequeñas. Those are the things that ruin the relationship. Eso es lo que arruina las relaciones. Foxes are dangerous Los zorros son peligrosos because they look insignificant. porque parecen insignificantes. They don't look scary, No se ven peligrosos o no dan miedo, but they can damage so much. pero hacen tanto daño. So Jesus is saying, I Jesús know that dice, you want to follow me, sé que me quieres seguir, but understand that I'm not a fox pero entiende que no soy un zorro and I'm not a bird. y no soy un pájaro. Because the birds, like I said, represent the nest represents basically their base of operation. That's their nest. Porque el nido es el lugar de operación de los pájaros. But a bird represents, if we look at the parable in chapter 13, Pero un pájaro, si vemos la parábola en el it says capítulo that the 13, seed dice, of the kingdom dice que la semilla del reino landed by the wayside, cae en el lado del camino and then the birds y luego los pájaros came and they ate the seed. vinieron y comieron la semilla. And then Jesus gives the interpretation Y of who that Jesús bird is. lo interpreta y dice, ¿qué es ese pájaro? That bird is Satan, Ese pájaro es Satanás, and he is the one who comes and removes the seed. quien viene a remover la semilla. So Jesus is also telling the teacher of the law, Por eso Jesús también le dice al maestro de la ley, you have to sacrifice your religion debes sacrificar tu religión to follow me. para seguirme. Because you're a teacher of the law. Porque eres un maestro de la You ley. teach religion. Enseñas religión.
Are you willing to stop teaching religion to teach the kingdom? ¿Estás dispuesto a parar de enseñar religión para enseñar el reino? What are you willing to sacrifice? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? And then it says, but the Son of Man has no place to rest his head. Luego dice, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Because he hadn't established the body yet. Porque no había establecido su cuerpo aún. So that he can put his head, his thoughts. Para poner su mentalidad, sus pensamientos. You have to be part of the body. Debe ser parte del cuerpo So that you can have the mind of Christ. para tener la mente de Cristo. So that you can have his headship. Para tener su autoridad. And he was saying that you're not part of that body. Y él dice, tú no eres parte de ese cuerpo. There is no body for you to be part of. No hay un cuerpo en el cual puedas ser parte. Because you don't understand the sacrifice Porque no entiendes el sacrificio that is going to require to follow me. que será requerido para seguirme. Verse 21. El 21. Then it says, then another man spoke up and said, Luego otro de sus discípulos dijo, Lord, I'll follow you. Señor, yo te seguiré. But first I must take care of my aged father and bury him when he dies. Pero deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. And then 22. Y el 22. It says, but Jesus said to Dice, him, Jesús le dijo, now is the time to follow me. hoy es el tiempo de seguirme. And let those who are dead bury their own dead. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Now, in this version, it says my aged father. En esta versión dice, mi padre de edad alta, avanzada. He says, let me wait till he dies, and when I bury him, then I'll follow you. Deja que yo espero hasta que se muera y una vez él muera yo lo entierre y te voy a seguir. In another version, it says, let me go bury my father, and then I will follow you. En otra versión dice, déjame, voy y entierro a mi padre y luego yo voy y te sigo. So, and then Jesus' response is like I said, it's interesting. La respuesta de Jesús es interesante. It says, now is the time to follow me. Dice, el tiempo de seguirme es ahora. And let those who are dead bury their own Y dead. deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Now, was Jesus telling him to dishonor his father? ¿Le estaba diciendo Jesús que deshonrara a su padre? Now, was Jesus being insensitive? ¿O estaba haciendo Jesús, no tenía sensibilidad? But in reality, when you read the back-end stories, No, cuando entiendes la historia, el contexto, it is in Jewish times, en los tiempos judíos, when a father died, cuando un padre moría, they would spend an entire year of mourning. pasaban un año entero lamentándose. And then they would put him on a hole, Y lo ponían en un lugar, en una casa. and after a year, Y después de un año, they will go back to that hole, regresaban en ese agujero and then they will get the bones out of y there, luego sacaban los huesos and then they will bury them y los enterraban to honor the father. para honrar al padre. So what this man was telling Jesus Lo que ese hombre le decía a Jesús era, is, give me a year dame un año so that I can fulfill the tradition para que pueda cumplir la tradición of mourning. de lamento. And after that year is over, Y luego de ese año, once I get my father's bones una vez agarre los huesos de mi and padre I bury y them, los entierre, then I can follow you. ahí sí te puedo seguir. And Jesus is saying, no, he's Jesús already dijo, dead. no, ya está muerto. Let the dead bury the dead. Deja que los muertos entierren a sus muertos. The ones that are spiritually dead, Los que ya están espiritualmente muertos, they can bury your father. ellos pueden enterrar a tu You padre. should follow me now. Tú deberías seguirme hoy. You should not make me wait No me hagas esperar for your tradition. por tu tradición. Because that's what people usually say to Jesus. Porque eso es lo que usualmente las personas le dicen a Jesús. They give Jesus a timeline as to when they can serve him. Le dan a Jesús un tiempo para decir cuándo yo te puedo servir. When my wife comes, I'll serve you. Cuando venga mi esposa te sirvo. When my kids come, I'll Cuando serve mis you. hijos vengan te sirvo. When I get this job, I will Cuando serve agarre you. ese trabajo te sirvo. When I buy my house, I will Cuando serve compre you. mi casa te sirvo. They're like, when something happens, I will serve you. Cuando algo suceda yo te seguiré. And Jesus is saying, no, the time is now. Y Jesús dice, no, el tiempo es hoy. You follow me now. Me sigues ahora. You serve me Me now. sirves ahora. I don't care what's going on in your No me life. importa lo que está pasando en tu vida. You follow me
me now. Me sigues You ahora. serve me now. Me sirves ahora. Don't dishonor me because of your tradition. No me deshonres por tu tradición. Don't dishonor me because of your No mindset. me deshonres por tu mentalidad. Don't dishonor me because of your feelings. No me deshonres por tus sentimientos. Because all of these things were happening Porque todo eso estaba sucediendo in the life of this man. en la vida de esta persona. He's saying, I am going to follow you. Dice, sí te voy a seguir. Like, it's not a question. No es una pregunta. I am. Te voy a seguir. You just have to wait for me. Solo debes esperarme. You just have to wait until I bury my father. Debes esperarme hasta que entierre a mi padre. You have to wait. You have to give me this year. Debes darme este año. And then I will serve. Y ahí te voy a seguir. And Jesus said to him, Y Jesús le dijo, now is the time to follow me. ahora es el tiempo de seguirme. You can't pick and choose when you want to follow Jesus. No puedes escoger cuándo seguir a Jesús o no. You can't pick and choose when you want to serve Jesus. No puedes escoger cuándo le quieres servir. You have to. Debes, If you're alive, si estás you vivo, got to respond. debes responder. Because that's what he told them. Porque eso le dijo. Let those who are dead bury their own dead. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Only the people that are dead can follow him. Solo los muertos no los pueden seguir. But the ones that are alive, Pero los vivos, what impedes them from following him? ¿qué les impide seguirle? Nothing. Nada. And that's why he say the time is now. Por eso él dice, el tiempo es hoy. Follow me. Sígueme. There's a Hay un sacrifice sacrificio to following me. para seguirme. That's why, like, you know, Jesus walking to Capernaum and doing all these things. Por eso cuando Jesús entró a Capernaum y hizo todas esas cosas, And this is a reference to the sacrifice of following him. es una referencia al sacrificio de seguirle. Because it is a sacrifice to follow Christ. Porque es un sacrificio seguir a Cristo. Let me go say goodbye to my parents, right? Déjame le digo adiós a mis padres. And he's like, Elijah is like, do whatever you want. Elías le dijo a Eliseo, haz lo que tú I quieras. just passed by and God said to put the mantle on you. Yo voy a pasar y Jesús dijo que ponga el manto. You decide if you want to follow it or not. Tú decides si tú lo quieres agarrar o no. I'm not going to wait for you. Yo no te voy a esperar. I'm leaving. Yo me voy. You can leave with me O te vas conmigo or you stay. o te quedas. You decide. Tú decides. So he went home Y así que Eliseo fue a casa and he killed all the oxen. y mató a todos los toros, Anything o bueyes. anything that will make him look back, todo lo que lo hubiera hecho regresar, he killed lo mató. so that he didn't have nothing to come back to. Para que ya no tuviera nada por qué regresar. Oh boy. I'm trying to find. I got so many notes, Tengo tantas notas. and I'm like I don't want to lose them, and I lost them. But there's a sacrifice to following Christ. Pero hay un sacrificio por seguir a Cristo. There's a sacrifice, to becoming His disciples. Hay un sacrificio al convertirse en sus discípulos. And everybody thinks they're willing to pay the price Y todos piensan que están dispuestos a pagar el precio until they have to pay the price. hasta que tengan que pagar el precio. Everybody thinks that they can follow Jesus Todos piensan que pueden seguir a Jesús until their emotions get in their way. hasta que sus emociones se entrometen. Everybody thinks they can follow Jesus Todos piensan que pueden seguir a Jesús until their health gets in the way. hasta que su salud se entromete. Yet the Apostle Paul, Pero el apóstol Pablo, he was healing everybody. él estaba Healing. sanando a todos. And when he prayed for healing for himself, Y cuando oró por sanidad para sí mismo, God told him, Dios le dijo my grace is sufficient. que mi gracia sea suficiente. I'm not going to heal you. No te voy a sanar. You're going to serve me sick. Me vas a servir enfermo And you're going to do it with a smile. y lo vas a hacer con una sonrisa. When people don't understand what it costs to serve God, Cuando las personas no entienden lo que cuesta servir a Dios, the prophet Jeremiah, Jeremías he had a girlfriend. tenía una novia
God told him. Dios le dijo. Literally, go read the book of Jeremiah. Literalmente en Jeremías dice, They call him the weeping prophet le llamaban el profeta llorón, because he wept, porque lloró, because he went against the will of God. porque fue en contra de la voluntad de And because Dios. he went against the will of God. Y por ir en contra de la voluntad de Dios, Everything that he did was turned upside down. todo lo que se hizo se tornó al revés. So he fell in love, Se enamoró, just like anybody else. como cualquier otra persona. A beautiful young girl. Una muchacha bonita. He was expecting to get married with her. Él esperaba casarse con ella. And then God gives him the Y calling. luego Dios lo llama And he says, you're a y prophet. dice, eres un I profeta. consecrated you even before birth. Te consagré antes de tu nacimiento. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. You're not going to marry. No te vas a casar. You can't have a girlfriend. No puedes tener novia. You have to stay single the rest of your life. Debes estar soltero por el resto de tu vida. This is the sacrifice Es el that you sacrificio have to pay que debes pagar to be my prophet. para ser mi profeta. Oh boy. And like a good man, Y como un buen hombre, he said no. él dijo, no, I like her. me gusta. I'm in love with Estoy her. enamorado de ella. I'm going to marry Me her. voy a casar con ella. You can't stop me. Tú no me puedes parar. And he said, I'm trying to protect her. Y él dijo, estoy tratando de protegerla. You have to be on your assignment. Debes estar en asignación. You have to be single. Debes ser soltero. And he's like, no. Y él dijo, no. What happens? ¿Qué pasó? Israel goes to war. Israel va a la guerra And they end up killing her in war. y la matan en la guerra. And that's where he begins to suffer. Y ahí es donde comienza a sufrir. And he begins to rebel against God. Y se rebela en contra de Dios. Because he starts blaming God for her death. Porque ahora está culpando a Dios por su muerte. And God is saying, no. Y Dios dice, no. If you would have been on your assignment Si, doing what I told si you, hubieras estado en asignación, como te dije, she wouldn't have to have died. ella no hubiera muerto. But she was in the wrong place Pero estaba en el lugar equivocado, at the wrong en time el tiempo equivocado, because she was with you. porque estaba contigo. If she wouldn't have been with you, Si no hubiera estado contigo, she wouldn't have been there. no hubiera estado ahí. Oh boy. And a lot of people blame Y God, muchas personas culpan a just like the Dios, prophet Jeremiah. como el profeta Jeremías. And then God asked the Y question, luego Dios pregunta, if you would have been in your place, si hubieras estado en tu lugar, instead of being out of place, en lugar de estar fuera de lugar, none of these things would have happened. nada de eso hubiera sucedido. Could it be that you're just in the wrong place Pudiera ser que estés en el lugar equivocado, at the wrong time? en el tiempo equivocado, And that's why you're suffering? y por eso sufres, And that's why everything seems upside down? y por eso todo se ve al revés, Because you want to do your will porque quieres hacer tu voluntad and you don't want to ask God what His will y is? no quieres preguntarle a Dios por su voluntad, Because you don't understand the sacrifices porque no entiendes los sacrificios of following Christ? de seguir a Jesús. I want to be rich, Quiero ser rico, but I want to follow you. pero te quiero seguir. And then he told this young rich man, Y él le dijo a ese hombre rico, go sell all your possessions, ve y vende todas tus posesiones, get all your money, toma todo tu dinero and give it to the poor, y se lo das a los and pobres, follow me. y luego me sigues. But he was wealthy, Pero era tan rico so he got sad, que se entristeció and he walked away instead, y se alejó en su lugar, because he wasn't willing to pay the porque price no quería pagar el precio to follow Christ. de seguir a Jesús. Now I'll give you guys God doesn't ask everybody to give away their money. Y ahora, Dios no le pide a todos que den su dinero. God will only ask you for your idol. Dios solo te va a pedir por tu ídolo. Oh boy. God is only going to ask for the thing that you love most. Dios te va a pedir por lo que amas más. That's what he asked Abraham. Por eso le dijo a Abraham, I want you to sacrifice your son. sacrifica a tu hijo. And he specified Y fue específico, the one that you love. el que tú amas. Because or else he would have sacrificed Porque Ishmael. si no hubiera sacrificado a otro. No, I want you to give me the one that you love. No, dame el que tú amas. The one you're proud of. El que estás orgulloso. The one that boosts your ego. El que aumenta tu ego. The one that makes you say, that's my El que boy. te hace sentir, ese es mi hijo. That's the one I want. A ese quiero. And then he's like,
Apparently he didn't feel like that with Ishmael, Y aparentemente no se sentía así con Ismael, because he looked at Isaac porque vio a Isaac and said, "Man, I gotta sacrifice y you. le dijo, tengo que sacrificarte. Let's go to the mountain Vamos a la and we're montaña gonna worship God." y vamos a adorar a Dios. He couldn't lie to God. No le exactly. pudo mentir a Dios. So we go back. You want to follow Regresamos. me? ¿Quieres seguirme? I'm gonna go after your idol. Voy a ir detrás de tu ídolo. Give me your money. Dame tu dinero. Oh shit. It's like, no, he had a lot of money. Y él tenía mucho dinero. Jeremiah, Jeremías, hand over your girlfriend, your wife. dame tu novia, tu esposa. I want to protect her. Quiero from you. protegerla de ti. No, God. No, Dios. So she ended up dying Y murió because that was an idol for him. porque era un ídolo para él. His heart was attached to Su her. corazón estaba arraigado al de ella. But she would have kept him out of assignment. Pero ella lo hubiera mantenido fuera de asignamiento. He would have not been able to fulfill purpose because of her. Él no hubiera completado propósito por causa de ella. In order to make the right decision, you need to know your purpose or your calling. Para tomar la decisión correcta debes conocer tu propósito y tu llamado. For other people, God was saying, you know what, you're not going to be able to have a business or houses. Para otros quizás Dios dirá, no vas a poder tener tus negocios o casas. Like in the case of the teacher of the law. Como en el caso del maestro de la ley. Foxes have dens, Los zorros tienen birds cuevas, have nests. los pájaros tienen sus nidos. You ain't going to have none. Tú no vas a tener ninguno. Are you willing to sacrifice ¿Estás that dispuesto a sacrificar eso to follow me? para seguirme? I will follow you, Te voy a Jesus. seguir, Jesús. Okay, follow me. Now Ok, is the time. sígueme, hoy es el día. But wait, Pero I espera, have to bury my Debo- father. debo enterrar a mi padre. Are you willing to sacrifice your family, ¿Estás dispuesto a sacrificar tu familia, your children, tus hijos, to follow God? para seguir a Cristo? Because everybody says, I want to follow him. Porque todos dicen, te voy a seguir. Until they are put with the sacrifice that they have to pay to follow him. Hasta que se enfrentan al sacrificio que deben pagar para seguirle. Because your children could be your idols as well. Porque tus hijos tal vez sean tus ídolos. Your husband, Tu esposo, your wife. tu esposa. God is always going to ask you for whatever your idol is. Dios siempre te pedirá por aquello que es tu ídolo. Whatever's in the way of you following him. Lo que esté en el camino de tú seguirle a Él. Character, Carácter, pride, orgullo, ego. ego. Whatever's in the way of your service Lo que sea que se entrometa en tu servicio to him. a Él Whatever doesn't allow you to follow y him, no te permita seguirle, he's going to ask you for. eso es lo que te va a pedir. It's a difficult thing to follow Christ. Es algo difícil el seguir a Cristo. Because every single thing is going to be put to the test. Porque todo será puesto a prueba. It's not like you can tell him, yes, I'll put my family to the side. No es que tú le puedes decir, sí, 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 voy a poner a mi familia al lado. Everybody says it. Todos lo dicen. And then this man says, I can't follow you. Y ese hombre dijo, no te puedo seguir. What is my family going to say if I don't bury my father? ¿Qué va a decir mi familia si no voy a enterrar a mi padre? How are they going to treat me ¿Cómo me van a tratar? if I go with you Si- and I don't go with them? Si voy contigo y no voy con ellos. Oh, man. It's the sacrifice of following Christ. Es el sacrificio de seguir a Cristo. Oh, man. Let's move on. Continuemos But we need to understand y entendamos that there is a sacrifice to follow que him. hay un sacrificio para seguir a Cristo. Like everybody wants Christ to sacrifice himself, Todos quieren que Cristo se sacrifique a sí mismo but we don't want to sacrifice ourselves. y nosotros no nos queremos sacrificar a nosotros mismos. That's why religion is so bad, Por eso la religión es tan mala because they made Jesus into a genie que hacen a Jesús como un genio instead of making him a king. en lugar de serle un rey.
And we think that Jesus is here to fulfill our Y needs. pensamos que Jesús es aquí para cumplir nuestros deseos, And we're here to fulfill his needs. pero nosotros estamos aquí para cumplir los de Él. We think that Jesus is here to follow us, Pensamos que Jesús es aquí para seguirnos a nosotros, but we're here to follow him. pero nosotros estamos aquí para seguirle a Él. There's nothing worse than to be in the crowd with Jesus, No hay nada peor que estar en la multitud con Jesús and you think you're with him because you're in the y crowd. piensas que estás con Él por estar en la multitud, But then when he leaves, pero luego cuando Él se va, you don't follow him. no lo sigues. Where did Jesus go? ¿Dónde se fue? Well, I don't care. No me importa. We'll wait for his next campaign. Vamos a esperar su próxima campaña Then we'll come back and see him. y ahí lo venimos a ver. But in the meantime, Pero para mientras, I'll tell everybody how much I love him. le voy a decir a todos cuánto yo lo amo And you never followed y him. nunca lo sigues. There's a sacrifice Hay un sacrificio to follow him. para seguir a Cristo. So let us never think that we're not going to pay a price. Así que nunca pensemos que no vamos a pagar un precio. If Jesus had to pay a price, Si Jesús él mismo tuvo que pagar un precio, we have to pay a price nosotros también debemos pagar un precio to follow him. para seguirle. 23. El 23. They all got into a boat and began to cross over to the other side of the lake. Luego todos entraron a una barca y comenzaron a cruzar el lago. And Jesus, exhausted, fell asleep. De repente Jesús se cansó y se fue a dormir. Suddenly, a violent storm developed with waves so high the boat was about to be swamped. De repente se desató una tormenta con olas que entraban hasta la barca. Yet Jesus continued to sleep soundly. Pero Jesús continuaba durmiendo. The disciples woke him up, Los discípulos fueron a despertarlo, saying, "Save us, Lord. diciendo, Señor, sálvanos, We're going to die." nos vamos a ahogar. But Jesus reprimanded Pero them. Jesús los reprendió. Why are you gripped with fear? ¿Por qué tienen miedo? Where is your faith? ¿Dónde está tu fe? Then he stood and rebuked the storm, saying, Entonces se levantó y reprendió a la tormenta diciendo, "Be still." calma. And instantly it became perfectly calm. Y de repente todo se calmó. The disciples were astonished by this miracle Los discípulos quedaron asombrados por el milagro and said to one another, y se decían a sí mismos, "Who is this man? ¿quién es este hombre? Even the wind and the waves obey his word." Que hasta el viento y las olas le obedecen. I'm going to continue reading so I can explain the full context. Voy a here. continuar leyendo para explicar el contexto completo. 28. El 28. When they arrived on the other side of the lake, Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, in the region of the Gadarenes, a la región de los Gadarenos, two demonized men confronted Jesus. dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. They lived among the tombs of a cemetery and were considered so extremely violent that no one felt safe passing through that area. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. The demons screamed at Jesus, shouting, Los demonios comenzaron a gritarle a Jesús, "Son of God, Hijo de Dios, what do you want with us? ¿por qué te entrometes con nosotros? Leave us alone. Déjanos en paz. Have you come to torment us before the appointed time?" ¿Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo? There was a large herd of pigs feeding nearby, Luego había una manada de cerdos alimentándose and the demons pleaded, y los demonios pidieron, suplicando, "If you cast us out, send us into the herd of pigs." si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Jesus commanded, Jesús les ordenó, "Then go." bueno, vayan. And at once the demons came out of the men and went into the pigs. Y luego los demonios salieron del hombre y fueron dentro de los cerdos. Then the entire herd of crazed pigs stampeded down the steep slope and fell into the water and drowned. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Then the men who were herding the pigs fled to the nearby town and informed the people of all that had happened to the demonized men. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos los que había sucedido con los endemoniados.
Then everyone from the town went out to confront Jesus and urge him to go away and to leave them alone. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaban que se fuera y los dejara en paz. Not everybody wants to be Y liberated. ahora todos quieren ser liberados. Yeah, not everyone. No todos quieren ser liberados. But let me explain to you what is going on here in this whole chapter. Pero déjate explico el contexto de este capítulo. Because it says that Jesus got into the boat and to go to the other side of the lake. Porque dice que Jesús entró a la barca para irse al otro lado del And then lago he fell asleep. y se durmió. You know, and suddenly a violent storm developed. Y de repente una tormenta violenta se desarrolló. It was so high that the boat was about to be swamped, Con olas tan altas que entraban al barco. which caused the disciples to fear. Que causó miedo en sus discípulos. And they woke up Jesus, Y despertaron a Jesús asking him to save them. pidiéndoles que le salvara. And Jesus rebukes Y them, Jesús los reprendió. saying, why are you afraid? Dice, ¿por qué tienen miedo? You know, where is your faith? ¿Dónde está tu fe? And he stood up Y él se levantó and he told the storm to calm y down. le dijo a la tormenta que se calmara. Normally people would just tell you the story based on what happened there. Normalmente las personas se dan la historia basado en lo que sucedió ahí. But what I like about the Bible, Pero lo que me encanta de la and when we Biblia, read the whole context que of it, cuando leemos el contexto de ella, is that it tells us what happened after the storm nos dice qué sucedió después de la tormenta. and what was the cause of the Y storm. cuál era la razón por la cual la tormenta sucedió. Because it says that when they reached the other side, Porque dice que al llegar al otro lado, the demon-possessed men, el hombre endemoniado they didn't come to fight with no Jesus. vinieron a pelear con Jesús. They came and they bowed down to Vinieron a Jesus. arrodillarse a Jesús, And they recognized them as the Son of God. reconociéndolo como el Hijo de Dios. Why did they recognize Jesus as the Son of God? ¿Por qué lo reconocieron como el Hijo de Dios? Where were the demon-possessed men that they knew that this was God? ¿Dónde estaba este hombre endemoniado que ellos sabían que él era Dios? The storm that they had experienced La tormenta que habían experimentado was caused by the demons in that region. era causada por los demonios en esa región. Because these men were possessed by a legion, Porque este hombre estaba poseído por una legión, which a legion is like thousands of demons lo que significa miles de demonios in a region. en una región. So when they saw Jesus Y coming, cuando vieron a Jesús venir, they tried to scare him, trataron de espantarlo and they tried to basically divert him, y básicamente divertirlo, no divertirlo, desviarlo. So, but the disciples, they got afraid, Pero los discípulos tuvieron miedo and Jesus says, "Where's your faith?" y Jesús le dice, ¿dónde está When su fe? Jesus saw the storm, Cuando Jesús vio la tormenta, he saw that the storm wasn't normal. vio que la tormenta no era normal. It wasn't a tropical No era storm. una tormenta tropical It wasn't the season of rain. o no era la temporada de la lluvia. That rain was unnatural. Esa lluvia no era natural. That storm was there because it was caused by the principalities in that La region. tormenta estaba ahí causada por los principales en esa región. So when Jesus saw it, Cuando la vio Jesús, Jesus rebuked él reprendió the principality of that la region, el principado de esa región. the demons that were in the Los storm. demonios que estaban en la tormenta. That's what Jesus rebuked. Es lo que Jesús reprendió. And the storm basically Y disappeared, la tormenta desapareció. and everything was calm. Y todo se calmó. The other aspect of this, El otro aspecto de esto it says that Jesus was asleep. dice que Jesús dormía. Why was Jesus asleep? ¿Por qué dormía Jesús? Because he understood his assignment. Porque entendió su asignación. He understood his purpose. Entendió su propósito. He knew that he was going to die on the cross. Sabía que iba a morir en la cruz. He was not going to die on a boat. No iba a morir en un barco. If you don't understand your Si purpose, tú no entiendes tu propósito, any storm will scare you. cualquier tormenta te dará miedo. If you don't understand what God has called you to Si do, no entiendes para qué Dios se ha llamado, any wave will scare you. cualquier ola te pondrá miedo. And instead of facing it with faith, Y en lugar de enfrentarte con fe, you're going to do what most Christians do. vas a hacer lo que la mayoría de cristianos hacen. He gave a parable. Let me explain it this way. Una parábola que él dio lo dijo así. Those that listen to my teachings Aquellos que escuchan mis enseñanzas are considered to be like wise men. son considerados como hombres sabios.
that they build a house over the rock, que construyen su casa sobre la roca, a solid foundation, una fundación sólida, strong. fuerte. When the storms come, Cuando las tormentas vienen, when the wind blows, cuando el viento sopla, when the earth shakes, cuando la tierra tiembla, they will experience no losses ellos no experimentarán ninguna pérdida because of where they built their house. por donde construyeron su casa. They built it over solid La foundation. construyeron sobre fundación sólida. Their faith is Su strong. fe es fuerte. It's not that because you're with Jesus, you're not going to be faced with situations. No es que porque estás con Jesús no vas a encontrarte a situaciones. The disciples were with Jesus in the boat, Los discípulos físicamente estaban con Jesús en el and barco. the storm still Y came. la tormenta siempre llegó. The demons still came. Los demonios The siempre llegaron. principality still El attacked. principado siempre Jesus atacó. was there. Jesús estaba ahí. And Jesus rebuked, reprimanded Y Jesús reprendió his a disciples. sus discípulos. He says, "Why are you scared? Dice, ¿por qué tienes miedo? I thought you had faith in me. Creía que tenías fe en mí. I thought you trusted me. Pensé que confiabas en mí. I thought you understood that as long as I was with you, I was going to lose none." Y pensé que entendías que mientras yo estaba con ustedes no iba a perder a ninguno. Why are you gripped with fear? ¿Por qué tienes miedo? It's because their foundation wasn't solid. Porque su fundación no era fuerte, sólida. As soon as the storm hit, Cuando llegó la tormenta, the storm could be whether it's a health issue, la tormenta puede ser cualquier cosa, como un problema de salud, your business going tu bankrupt, negocio yendo a la you bancarrota, losing your house, perdiendo tu casa, you losing your job, perdiendo tu trabajo, marital issues, problemas maritales, storms, tormentas, situations, strong situaciones, things, cosas fuertes, drastic things that are cosas happening around drásticas que you están pasando a tu alrededor, that cause fear. que causan miedo. But where's your faith? Pero ¿dónde está tu fe? Because the disciples, Porque los discípulos, just like the believers, como los creyentes, because their foundation isn't solid, como su fundación no es sólida, they wake up Jesus. despiertan a Jesús. Jesus, save us. Jesús, sálvanos. Isn't that what we do? ¿No es lo que hacemos nosotros? As soon as something goes wrong, Cuando algo malo sucede, it exposes that our foundation is not strong. expone que nuestra fundación no es fuerte. So we go and we cry for Jesus. Vamos y le lloramos a Jesús. And Jesus has to come to Y reprimand Jesús us. debe venir y And he reprendernos. says, why are you scared? ¿Por qué tienes miedo? Don't you have faith? ¿No tienes fe? Where's your foundation? ¿Dónde está tu fundación? Don't you understand that the storm is ¿No coming? entiendes que sí va a venir la Don't you tormenta? understand that the winds will blow? Que el viento sí va a Don't you soplar. understand that the earth will Que shake? la tierra sí va a temblar. But nothing's going to happen Pero to you nada te va a pasar a ti. because I'm with you. Porque yo estoy contigo. That's what Jesus was telling them. Eso es lo que Jesús les decía. So it was like so many things happening at once. Tantas cosas estaban pasando al mismo tiempo. Jesus didn't defeat the demons Jesús no derrotó a los demonios when he got to the land. cuando llegó a la tierra. Jesus defeated the demons Jesús in derrotó the a los ocean. demonios en el océano. When Jesus said, "Be still," Cuando él dijo calma, all the demons bowed. todos los demonios se arrodillaron. He defeated them there. Él los derrotó ahí. He didn't defeat the demon when he got to the other side of the lake. No derrotó al demonio cuando ya llegó al otro lado del lago. Al lado de los Gadarenos, right? Al lado de los gadarenos. How I want to say this. I'm like, Holy Spirit, help me. But to be able to explain this. Espíritu Santo, ayúdame a explicar esto. We're not supposed to fight the demon when the demon shows up. Porque no debemos pelear al demonio cuando el demonio se presenta. When the demon shows up, he should show up to bow down to Cuando el us. demonio se presenta, debería presentarse a arrodillarse a nosotros.
because we defeated them in the storm. Porque ya en la tormenta los hemos derrotado. Like we don't understand the storm. No entendemos la tormenta. If we can't even get through the storm, Porque si no podemos pasar la tormenta, how are we going to get past the demon? ¿cómo vamos a sobrepasar al demonio? You prove your faith in the storm, Pruebas tu fe en la tormenta and it forces the demon to bow. y fuerza al demonio a arrodillarse. 28. El 28. Let us understand this. Entendamos esto. Jesus rebukes the storm. Jesús reprende la tormenta, Be still, le dice calma and then everything goes back to normal y todo se disipa because it wasn't natural. porque no era natural. Jesus doesn't rebuke natural things. Jesús no reprende las cosas naturales. If something that is natural or normal is going on, Si algo natural o normal está pasando, Jesus is not going to rebuke it, Jesús no lo va a reprender and he's not going to remove y it no lo va a remover because he's not going to violate his law. porque no va a violar su ley. He created natural law. Él creó la ley natural. So let me put it to you this way. Te lo digo así. If you commit a transgression, Si cometes una you transgresión, commit sin, un pecado, then Jesus can't come and rebuke the consequence. Jesús no puede venir y reprender la consecuencia. You can't pray the consequence away No puedes orar para que se vaya la consecuencia because it's natural. porque es natural. It was established that Fue way. establecido así. And many of us commit Y violations muchos de nosotros cometemos violaciones and then we want to pray them y away. luego queremos orar para que se vayan. And God is saying it's not going Y away Dios dice no se va a ir así because it's not a demon. porque no es un demonio, It's not an attack. no es un ataque, It's the es consequence. la Of consecuencia your decision. de tu decisión. But in this case, in the boat, Pero en este caso en la barca this was unnatural. esto no era natural. This storm wasn't there because it was a season of storms. La tormenta no estaba ahí porque era temporada de tormenta. The storm was there because it was trying to stop Jesus Esta- from getting to the other side. Estaba ahí tratando de parar a Jesús y que no llegara al otro lado. So Jesus rebuked it, Jesús lo reprendió. and then the disciples are like, "Who is this Y los man?" discípulos se decían a sí mismos, ¿quién es este hombre? Even the weather, even the Que storms. hasta el listen to clima him. y las tormentas le obedecen. And then when he got to the other side, Y al llegar al otro lado, it says when they arrived to the other side of the lake, dice cuando llegó al otro lado del lago, in the region of the Gadarenes, a la región de los Gadarenos, two demon possessed men confronted Jesus. dos hombres que estaban poseídos por demonios le salieron a su encuentro. They lived among the tombs of a cemetery and they were considered so extreme and violent that no one felt safe passing through that area. Salían de entre las tumbas de un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa área. And the demons in verse 29, Y los demonios en el 29 it says the demons screamed at Jesus, shouting, comenzaron a gritarle a Jesús, "Son of God, Hijo de Dios, what do you want with ¿qué us? quieres con nosotros? Leave us alone. Déjanos en paz. Have you come to torment us before the appointed time?" ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo establecido? It is a crazy interaction that they have with Jesus. Es una interacción muy asombrosa que tuvieron con Jesús. They recognized him as the Son of God Lo reconocieron como el Hijo de Dios because he was able to rebuke them from the boat. porque los pudo reprender desde la barca. And he says this guy has so much power. Y dijeron, tiene tanto poder ese hombre, He has to be the Son of God debe ser el Hijo de Dios. because nobody else has the power to tell us to be still. Porque nadie más tiene el poder para decirnos que nos calmemos. And they understood Y entendieron that when the Son of God was to come, que cuando el Hijo de Dios fuera a venir, that he was coming to pass judgment on them. Él vendría a juzgarlos.
So that was the question that they were Y asking esa es him. la pregunta que le hicieron. What do you want with us? ¿Qué quieres con nosotros? That was a question. Era una pregunta. The demons were asking him a Los question. demonios le hicieron una What pregunta. do you want with ¿Qué us? quieres con nosotros? Leave us alone. Déjanos en paz. That was a scream of desperation. Estaban gritando desesperadamente. Imagine a demon screaming in desperation, leave us alone. Imagínate un demonio suplicando con desespero, déjanos en paz. Just at the mere presence of the Son of God. Simplemente al estar en la presencia del Hijo de Dios. And then they ask him the Y question, le hicieron la pregunta. have you come to torment us before the appointed time? ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo establecido? Because they know that there's an appointed time. Porque ellos saben que hay un tiempo establecido. But he says, are you going to do it before? Y él dice, y dijeron, ¿lo vas a hacer They were antes? scared. Tenían miedo. So like people are afraid of demons. Las personas le tienen miedo a los demonios. And the demons tremble and shake at the presence of the Son of God. Y los demonios tiemblan en la presencia del Hijo de Dios. And they tremble in the presence of the true sons of God as well. Y tiemblan en la presencia de los verdaderos hijos de Dios también. Because there is no difference between Jesus and his brothers, Porque no hay ninguna diferencia entre Jesús y sus hermanos, which is us. que somos nosotros. Like, if a demon was to show up Si un demonio se presentara and and he gets defeated in the storm, y lo derrotamos en la tormenta, and then let's just say he was to show up, y luego digamos que se presenta después, he will tremble at us. temblar en nuestra presencia. Because it's like, you guys have authority from God. Porque dirían, ustedes tienen autoridad de Dios. And just like Jesus can cast them out Y como Jesús los puede echar fuera into the bottomless pit, hacia el abismo, you can cast them out too. tú también los puedes echar fuera. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Like, I always ask myself this question Yo siempre me hago esa pregunta, based on this interaction. basado en esa interacción. He says, have you come to torment us before the appointed time? ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo establecido? Have you come to send us into the abyss before the time? ¿Nos has venido a enviar al abismo antes del tiempo establecido? But Jesus had even mercy on them. Pero Jesús hasta tuvo misericordia en ellos. He says, no, not yet. Dijo, no, aún no. And then he says, then at least let us go into the herd of pigs. Entonces le dijeron, pues al menos déjanos ir a esta manada de cerdos, Because we need a body to operate. porque necesitamos un cuerpo para operar. The demons understand this principle more than us. Los demonios entienden este principio más que nosotros. Like, we can't be in the air. No podemos estar en el aire, We need to be somewhere. debemos estar en algún lugar. And if we can't be in this Y si body, no podemos estar en este at least let us cuerpo, go into that al body. menos déjanos ir a ese cuerpo. Even if it's an animal, Aunque sea un animal, we need to be in a body necesitamos estar en un cuerpo so that we can be legally on the earth. para poder estar legalmente en la tierra. And if you cast us out of this Si body, nos echas fuera de este cuerpo, then we have to go to the abyss. debemos ir al abismo. But let us go into the pigs Pero déjanos ir a los cerdos so that we don't go into the abyss. para no ir al abismo. And they asked permission. Pidieron permiso. But this is what trips me out. Y eso es lo que me asombra. It says that they had a legion of demons, Dice que era una legión de demonios. which is like thousands of demons inside these Son bodies. miles de demonios dentro de estas dos personas. And then they told Jesus, let us go into the pigs. Le dijeron a Jesús, déjanos ir a los cerdos. And then when Jesus says go, Y cuando Jesús les dijo, pues vayan, they came out of the body se salieron del cuerpo of the men, de los hombres and they went into this herd of pigs. y fueron a la manada de cerdos, It says there was like 2,000 y pigs. que eran como 2,000 cerdos. And they went into these pigs. Y se fueron dentro de los cerdos. When the pigs felt the spirits come into them, Y cuando los cerdos sintieron los espíritus entrar a ellos, they thought to themselves, pensaron a sí mismos. and now these are the pigs thinking, okay? Así es como I'm pensaron paraphrasing. Estoy parafraseando lo The, que dijeron los the Bible cerdos. doesn't say La this. Biblia no lo dice, ¿eh? No, don't go looking for No it. lo vayas a ir a buscar. Are you crazy? ¿Estás loco?
We can't live like this. No podemos vivir así. And they ran towards the Y cliff corrieron al precipicio. because I would rather be dead Prefiero estar muerto, than dijeron, demon possessed. que estar poseído por demonios. And all 2,000 pigs Y died. los 2,000 puercos murieron. But this man, Pero este hombre, no problem, sin ningún problema, with thousands of demons in him. con miles de demonios en ellos. Even the animals have more awareness. Hasta los animales estaban más al tanto. Even the animals respected themselves more. Se respetaban a sí mismos los animales más. Saying, I ain't gonna lend my body to no demon. No, no le voy a dar mi cuerpo a ningún demonio. I remember what happened to the serpent when he lent his body to Recuerdo one lo que demon. le pasó a la serpiente cuando le dio su cuerpo a un demonio. What would happen to us ¿Qué nos pasará a nosotros if we allow them to stay si here? les permitimos quedarse acá? But the other thing about the pigs is Pero lo siguiente sobre los cerdos. pigs were considered unclean animals, Eran considerados animales impuros. and even unclean animals Y hasta animales impuros felt dirty se sintieron sucios with demons inside. con los demonios dentro de ellos. And us, Y nosotros, no shame. sin vergüenza, We're comfortable estamos cómodos with all these demons in us. con todos esos demonios en nosotros. And to finish it off, Y para terminar, the owners los dueños of the pigs, de los cerdos they weren't happy no estaban felices to see the men being freed from the demons. al ver que los hombres fueron liberados de los demonios. They were mad Estaban molestos because they lost their porque business. perdieron sus negocios. The men who were herding the pigs fled to the nearby town Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana and informed the people of all that had happened to the demonized men. y le informaron a las personas todo lo que había sucedido con los endemoniados. They were big business. Eran su gran negocio. The principalities controlled that entire region. El principado controlaba toda esa región. And the people were aware. Y las personas lo sabían, estaban al tanto. They wanted them there. Los querían ahí. When they saw what Jesus had done to this demon-possessed men, Porque cuando vieron lo que Dios había hecho con esos hombres poseídos and they went and they informed the people of all that had happened, y los dueños de los cerdos le informaron a las personas lo que había sucedido, look at what happened. mira lo que pasó. Because Jesus was coming from the lake Porque Jesús vino del lago into the area of the Gadarenes. hacia el área de los He was Gadarenos. still in the tombs Aún estaba por las tumbas. because that's where the demon-possessed men would be. Porque ahí es donde estaban los hombres poseídos. So the men that were herding the pigs saw that, Y los hombres, los que estaban cuidando los cerdos, vieron and then they ran to the town y corrieron a la ciudad to tell everybody what happened. a decirle a todos los que pasó. And then everyone from the Y town luego todos los de la ciudad went out to confront Jesus. salieron de la ciudad a confrontar a Jesús. They weren't there to praise No him. estaban ahí para darle gracias. They weren't there to tell him, thank you for what you've done. Gracias por lo que hiciste. Thank you for freeing the men. Gracias por liberar a Thank you los for freeing our hombres, region. por liberar nuestra región. Thank you for rebuking the principality. Gracias por reprender We are free el now. principado. Estamos libres ahora. The entire town, Toda la ciudad they went out to confront Jesus. fueron a confrontar a Jesús And they urged him to go away. y le urgieron para que se fuera. They didn't want him No there. lo querían ahí. There are people that want nothing to do with Jesus. Hay personas que no quieren nada que ver con Jesús.
because they're looking after their own benefit. Porque están viendo sus propios beneficios. Business is going to go down. El negocio se va a perder. We have to change the way that we do things. Debemos ahora cambiar cómo hacemos las cosas. They were so used to operating under demonic forces Estaban tan acostumbrados a operar bajo fuerzas demoníacas that they didn't want to operate Que ya no- under freedom. que ya no querían operar bajo la libertad. They were so used to being slaves of these demons Estaban tan acostumbrados a ser esclavos de esos demonios that freedom is just too much of a que la sacrifice, libertad era un gran sacrificio demasiado grande. not worth it for them. No valía la pena para ellos. Demons. Right. So for the people online, because they can't hear, Para los que están en línea, they were saying that they were so used to themselves being que demonized las personas estaban tan acostumbradas a ser demonizadas that they were being victims and living a certain lifestyle that they weren't ready to change. que aunque eran víctimas vivían un estilo de vida que no estaban listos para cambiar. They got used to that feeling of oppression. Se acostumbraron a ese sentido de opresión. It was normal for them to be oppressed. Era normal para ellos estar en And not opresión. being under oppression, Y ahora al ser liberados de la opresión, it felt uncomfortable for them. fue incómodo para ellos. Because the sacrifice of freedom was too much for them, Porque el sacrificio de la libertad era demasiado para ellos. or the responsibility of O freedom. la responsabilidad de la libertad. In slavery, you're always dependent, even though you're oppressed. En la esclavitud, aunque estés bajo opresión, siempre dependes de alguien. So, like, if you were a slave to somebody, your master will oppress you, Si eres esclavo de alguien, tu dueño te mantiene en opresión, but he will also feed you. pero también te alimenta. So you like the potatoes and the Si onions, te gustaron las papas y las cebollas and you didn't see the y slavery. no vistes la esclavitud. So that's what the people of Israel told God. Como el pueblo de Israel le dijo a Jesús, Did you bring us out to the desert to die? ¿nos sacaste al desierto a morir? At least in Egypt, Al menos en Egipto we had food. teníamos comida. We were oppressed, Estábamos en opresión, but we had food. pero teníamos comida. Same thing here. Lo mismo acá. They were oppressed, Estaban en opresión, but they had a good pig business. pero tenían un buen negocio de cerdos. So they would rather have a business Preferían tener su negocio than to be free. que el ser libres. So they turned and urged them to go away Entonces le pidieron y le urgieron que se fuera and to leave them y alone. que los dejara en paz. That is crazy to me. Like freedom was in peace for them. La libertad no era paz para ellos. Yeah, I'm trying to make sense of that. But the easiest way that I can express it, at least for this town, La forma más fácil en que puedo explicarlo, al menos para esta ciudad, is if anybody has ever been in a toxic relationship, es que si alguien está en una relación tóxica, they know it's toxic, saben que es tóxica, but they just can't be without it. pero no pueden estar sin ella. They know it's harmful, Saben que les lastima, but they just can't be without it. pero no pueden estar sin ella.
You know, it's like I said, they're self-deception, que se han mentido a sí mismos thinking that it's love, pensando que es amor, but it's narcissism, pero es narcisismo, oppression, opresión, so many different things, muchas cosas, but it's not love. pero no es amor. So you have jealousy, Tú tienes celos, you have all these things that tienes happen, estas cosas que pasan and then they always justify it. y siempre lo justifican. They're saying, oh, he's jealous because he loves me. O tienes celos porque me ama. No, he's jealous because he's insecure No, himself. tienes celos porque es inseguro. So he has to deal with the insecurity, Se debe lidiar con la inseguridad because love doesn't do that. porque el amor no hace eso. But in a toxic relationship, Pero en una relación tóxica, if you're not jealous, si no eres celoso, you don't love them. no los amas. Like they interpret jealousy as love. Interpretan los celos como amor. But in a healthy Pero relationship, en una relación sana, and they're like, why are you jealous? te preguntas, ¿por qué tienes Why are you celos? so insecure? ¿Por qué eres tan inseguro? Why would you think that I would cheat on ¿Por you? qué pensarías que yo te engañaría? So you question the mindset of the person Preguntas la mentalidad de la persona. because there's something wrong with the person. Porque hay algo malo con ellos. But in a toxic relationship, Pero en una relación tóxica, you're like, why aren't you jealous? dices, ¿por qué no tienes celos? You don't love me? ¿No me amas? Their mind is hardwired wrong. Su mente está programada diferente o equivocadamente. We need to send them demons to them pigs, Y debemos enviar esos demonios a los cerdos and they need to throw themselves over the y cliff. que se lancen al precipicio. We'll talk about another one. Hablamos de otra. Pornography, for instance. La pornografía por instancia. It's not a big deal. No está algo tan malo. I watch it here and De there. vez en cuando la veo. But what's the problem? Pero ¿cuál es el problema? It's lust, Que es lujuria, perversion. perversión. You know, it's like, why are you getting mad that I'm watching porn? ¿Por qué te enojas que estoy viendo pornografía? Because a healthy person understands that that's perversion Porque una persona sana entiende que eso es perversión and that it's lust y que es lujuria and it's toxic y es tóxico and it's harmful. y es peligroso, dañino. Oh, we just do it to spice up the marriage. No, lo hacemos nada más para mejorar el matrimonio. No, there's perversion there. No, hay perversión ahí. Yeah, perversion is the best word. Perversión es la mejor palabra para describirlo. So it's not that it's not a big deal. No es que no sea algo tan grande, It's a huge deal es algo grandísimo. because pornography is just the secondary effects Porque la pornografía es un efecto secundario of the actual disease, de la enfermedad original, which is lo perversion. que es la perversión. You're a pervert. Eres un perverso. So it's not like, well, everybody watches it. Eso no es que, pues todos la ven. No, then it's because all of them are perverts. No es porque todos son perversos. That's the problem. Ese es el problema. Perversion. Perversión. And it manifests in the secondary effects of watching Y pornography. se manifiesta como un efecto secundario al ver la pornografía. But what you're really dealing with is perversion. Pero el problema en verdad es perversión. And how many of you guys would like to have a pervert next to ¿Y you? cuántos de ustedes quisieran tener un perverso al lado suyo? No wife wants a pervert. Ninguna esposa quiere un perverso. He's just a guy. Pues es un hombre. That's what guys do. Eso es lo que hacen los hombres. No, they're perverts. No, es un perverso. Because they get pleasure out of seeing Porque obtienen placer al ver indecent things. cosas indecentes And they pervert the marriage. y pervierten así el matrimonio. So it's not like people talk about porn like if porn is the issue. Las personas hablan de la pornografía como si eso fuera el problema. That's the effect Ese es el efecto of your de perversion. tu perversión. Because if you're not a pervert, Porque si no eres un perverso, then you wouldn't want to watch it. ni siquiera lo quisieras ver. Now you understand? ¿Ahora entiendes?
If you're not a pervert, Si no eres un perverso, you wouldn't want to watch it. no quisieras ni verlo. But you want to watch it Pero como quieres because verlo, there's perversion. hay perversión. So you need to repent. Debes arrepentirte. Because nowadays they make it look like it's normal. Porque hoy en día lo hacen ver como si es normal. But now perversion is not only in men. Y ahora la perversión no está solo en hombres. Perversion is now in La women. perversión también está en mujeres. So now we have women watching. Ahora hay mujeres que también lo ven. And they think it's just a Y thing. piensan que pues es algo normal. No, you're a pervert. No, también estás perversa. And how many people would like to have a pervert wife? ¿Y cuántos quisieran que su esposa sea una pervertida? It sounds funny, but it's not. Tal vez sea gracioso, pero no lo es. No. Because perversion Porque la perversión changes the way that you see things. cambia la manera en que ves las cosas. It changes the way you interact with females or males. Cambia la forma en que tú interactúas con la persona del sexo opuesto. You're always speaking in double terms. Siempre hablas con doble sentido. You're always trying to throw in a little word there to test the waters. Tratas de decir alguna palabra para probar las aguas. Because a pervert knows how to fish. Porque un perverso sabe cómo pescar. And he's looking for another pervert. Y él está buscando pues a otro perverso. Because those are the only ones that bite. Porque son los únicos que The se bite. lanzan al anzuelo. Al anzuelo, right? A decent woman wouldn't do it. Una mujer decente no lo haría. And a decent man wouldn't do it Y either. un hombre decente tampoco lo haría. So if they bite, Así que si agarran el anzuelo, pervert attracts pervert. un perverso atrae a otro perverso. That's the problem. Ese es el problema. It's not just the sexual aspect of No it. es solo el aspecto sexual, It's the perversion behind it. es la perversión que está detrás de ello. Lust, right? Lujuria. Lujuria. And it says, Y dice, the Bible is very clear. la Biblia es muy clara. And it says that anybody that is sexually immoral, Dice que los que son inmoralmente sexual, which it includes que perversion, incluye perversión en este shall sentido, not inherit the kingdom of no God. heredarán el reino de Dios. So when Jesus comes to town Así que cuando Jesús venga and he's casting out all these principalities, y esté echando fuera todos esos principados, there are people that are free hay algunas personas que son libres and they're happy to be free, y son felices al ser hechos libres, but then there are people that get mad. y habrán otros que se van a molestar. What do you mean you're trying to get the perversion out of my wife? ¿A qué te refieres que le quieres sacar la perversión a mi mujer? I like my perverted Me wife. gusta mi mujer así pervertida. I like my perverted Me husband. gusta mi esposo pervertido. There are people that like it. Hay personas que les gusta And they tell y Jesus, le dicen a Jesús, they urge him, le urgen, get out of here. salte, salte. We don't need you here. No te necesitamos acá. We got this. Lo tenemos todo bien. It's crazy. That's what was happening there. Y es lo que estaba pasando ahí. It was imagine 1,000 demons or principalities reigning over a region. Imagínate miles de demonios o principados reinando sobre esa región. How much deviancy do you think was in that place? ¿Cuánta deviedad crees que había en ese lugar? What do you think was happening there that the Bible doesn't say? ¿Qué crees que estaba sucediendo en ese lugar que la Biblia no explica? Because they had control over the entire town Porque tenían control de toda la ciudad and they were happy with y it. estaban felices así. So when Jesus rebuked the Cuando principality Jesús echó fuera de los principados and the men told them what happened, y los dos hombres dijeron lo que the pasó, everyone from the town, everybody came out. todos en la ciudad salieron. Not one or two. No uno o dos, Everybody in the town came out. todos en la ciudad. We like our perversion. Nos gusta nuestra perversión, We like our demons. nos gustan los demonios. Why did you cast them out? ¿Por qué los echaste fuera?
Get out of here. Salte de aquí. We don't want you No here. te queremos aquí. Leave us alone. Déjanos en paz. And Jesus has no choice but to leave. Y Jesús no tiene otra opción, pero más que hizo. And that's what I keep on telling you guys. Y por eso yo les digo a ustedes, We're trying to save people that don't want to be saved. queremos salvar a personas que no quieren ser salvas. They don't want nothing to do with Jesus. No quieren nada que ver con Jesús. And it's okay. Y está bien. It's like we can't give them something that they don't want. No les podemos dar algo que ellos no quieren. So the message of the kingdom is preached Así que el mensaje del reino es predicado simply to identify the sons. simplemente para identificar a los hijos. It's not even to save people. No es para salvar a las personas a veces. The sons will listen to the message of the kingdom Los hijos escucharán el mensaje del reino and they will respond y van a responder and they will come y van a venir and they're going to start following y van a Jesus. comenzar a seguir a Jesús. But the rest, Y los demás they're going to tell Jesus, get on with yourself. le dirán a Jesús, pues continúa, Go to the next town because we don't want you ve a la here. siguiente ciudad, aquí no te queremos. Leave us alone. Déjanos en paz. It is a lot to think about. Es mucho que empezar. Because, especially right now that we're going through Passover, Porque especialmente ahora que estamos pasando la Pascua, we're celebrating the death, burial, and resurrection of Christ. Right? celebramos la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. And it's such an important thing. Y es algo tan importante, But people don't want it. pero las personas aún así no lo quieren. They don't understand it. No lo entienden. Because they think that they can continue being the same Porque creen que pueden continuar siendo iguales and they don't have to follow Jesus. y no deben seguir a Jesús. What a terrible thing for Christ to come to you Qué cosa más terrible que Jesucristo venga a ti and then you don't follow him back. y no lo sigues. So and people have their different reasons. Las personas tienen sus propias razones. Riches, Riquezas, houses, casas, girlfriends, novias, wives, esposas, kids, hijos, lust, lujuria, whatever it is, lo que sea. money. Dinero. And I repeat this because it's like I said, I think all of us, we kind of fall into this category sometimes. Y lo repito porque creo que todos caemos en esa categoría. It says that you can't serve mammon and God at the same Que time. dices que no puedes servir a Mamón y a Dios al mismo tiempo. It doesn't say that you can't have money. No dice que no puedes tener dinero. Money is not the problem. El dinero no es el problema. The problem is mammon. El problema es Mamón. He's your God. Él es tu Dios. You sacrifice more for mammon than you sacrifice for God. Sacrificas más por Mamón de lo que sacrificas por Dios. That's the problem. Ese es el problema. Money is not the problem. El dinero no es We el all need problema. money. Todos necesitamos dinero. We all have to pay rent. We all Todo. have to buy food. We all have to buy clothes. Todos tenemos que pagar cuentas y comprar cosas. So we need money. Necesitamos el So dinero. Jesus is not against money. Así que Jesús no está en contra del dinero. Jesus is against mammon, Jesús está en contra de Mamón, which is the God of money. que es el Dios del dinero. Because 5 days a week you go to work for 8 hours a day, Porque 5 días a la semana vas al trabajo por 8 horas al día. but you can't come to church for 1.5 hours. Y no puedes venir a la iglesia por hora y media. And it's only Fridays and Y Sundays. solo es viernes y domingos. Mammon, that's your idol. Mamón, ese es tu ídolo. And you think you're being responsible, Y crees que eres responsable, but you're being irresponsible pero estás siendo because your life irresponsable. is more important than money. Porque tu Your vida es más importante que el dinero. your soul Tu alma is more important than es money. más importante que el dinero. But you would rather sell your soul for money Pero prefieres vender tu alma por dinero than to save your soul coming to church. que salvar tu alma viniendo a la iglesia. And like I said, I know this one hits Y everybody. como dije, sé que esta aplica a todos. Why? Because when you're sick, ¿Por qué? Porque cuando estás enfermo, you go to work. vas al trabajo. But if you're sick, Pero si estás enfermo, you don't come to church. no vienes a la iglesia.
If it's raining, Si llueve, you go to work. vas al trabajo. And you even leave earlier Y hasta te vas más temprano because you know you're going to get traffic. porque sabes que habrá tráfico. So you go with time. So vas con tiempo. But if it's raining, Pero si está lloviendo, I can't go to church because no it's puedo ir cold. a la iglesia porque está haciendo frío. I got something else to do. Tengo algo más que hacer. You won't call off to work, No vas a llamar a pedir el día libre en el trabajo, but you don't even announce that you're not coming to church. pero ni siquiera anuncias que no vas a venir a la iglesia. You just don't show up. Solo no llegas. Like I don't have to tell nobody that I ain't No le coming. tengo que decir a nadie que no voy a venir. But at work, Pero al trabajo, I'm calling to report that I'm not coming in. hoy estoy llamando a reportar que no voy a venir. So you honor mammon more than you honor God. Honras a mamón más de lo que honras a Dios. That's the problem. Ese es el problema. Nothing wrong with money. Nada, no hay nada malo con el dinero. Money in the hands of the righteous is amazing. El dinero en las manos del justo es maravilloso. But money in the hands of the wicked, Pero el dinero en las manos de los perversos, you'll never see them in church nunca los vas a ver en la iglesia because they have money. porque tienen dinero. But to see a person with money in church, Pero ver a una persona con dinero en la iglesia, my hat's off. My hat's off to them me quito la gorra because money doesn't control them. porque el dinero no los controla. Anywho, I don't want to end it in such a somber way. No lo quiero terminar en un momento así, tan tenso. It's Good Friday. Es el Viernes Santo. Jesus died. Jesús murió, He was crucified. fue He crucificado, shed his blood derramó su sangre for our sins. por nuestros He pecados, took our place tomó nuestro lugar so that we can enjoy the life of a true kingdom citizen. para que podamos disfrutar la vida de un verdadero ciudadano del reino. Amen? Amén. All right, let us pray. We'll be dismissed. Oremos y acá terminamos. Father, in the name of Jesus, Father, thank you for your word. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. We pray that this seed lands on fertile soil. Oramos que esa semilla caiga en tierra fértil And we pray, Father, that it produces 30, 60, up to 100% y que produzca 30, 60 y hasta 100% of what was sown into it, de lo que fue Father. sembrado en ella. We pray, Father, Oramos, Padre, that we can understand the sacrifice to follow you. que podamos entender el sacrificio para seguirte. We pray that our faith is increased Oramos que incrementes nuestra fe so that we can face the storm with no problem. para encontrar a la tormenta sin ningún problema. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Amen Amén. and amen. Y amén. To the King. We'll see you guys next time.